प्रिय बंधु माने आपण माने देखुछंती ओबी ओडिया एही ओबी ओडिया चैनल रे आपण मानकु प्रत्येक को स्वागत करे। मोर प्रिय बंधु माने जदि आपण माने प्रथम थर एही ओबी ओडिया चैनल रे आसी अछंती पुणी वीडियो को देखुछंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन करंतु जो द्वारा आसुथिबा नुआ नुआ वीडियो प्रथम रे आपण माने निश्चय पाई परिबे। हमर प्रिय बंधु माने आपण माने वीडियो देखुछंती आपण माने जमा स्किप करंतु नाही वीडियो टिकु शेष पर्यंत आपण माने देखंतु कारण वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग अटे। कारण अनेक लोक माने कुहंती क्रिश्चियन मिशनरी माने टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती। धर्म परिवर्तन रो आरोप एवं धर्म परिवर्तन रो आपण माने अनेक प्रकार घटना गुड़ा को देखिबे। धर्म परिवर्तन रो नाम रे चर्च घरे थिबा अनेक जिंस पत्र को नष्ट करिबा, भंगारुजा करिबा, मारपीट करिबा, गाँरु बाहर करिबा ए प्रकार अनेक घटना गुड़ा को आपण माने देखि पारिबे केवल धर्म परिवर्तन रो। तो से मानो को जेतेले पचारि दिया जीवो तबे से माने कुहंती धर्म परिवर्तन टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती, लालसा दे धर्म परिवर्तन करूछंती। किंतु एहा केते दूर सत एवं केते दूर एहा मिथ्या आमाने आजि ए विषय नै डिस्कशन करिबा। तबे मोर प्रिय बंधु माने प्रकृत रे यीशु ख्रीष्ट कोन टंका दे धर्म परिवर्तन करिबा शिक्षा देइछंती कि एवं ग्रामे ग्रामे जीवा समय रे मध्य टंका धरि कि तो माने जाओ बोली कोन कहिछंती कि आउ प्रकृत रे ए जेहु क्रिश्चियन माने कोन को परिवर्तन करंती एवं से मानकर मूल लक्ष्य कोन आज आपण माने निश्चय पवित्र बाइबल रु एवं आपण माने सत्य विषय को निश्चय जानिबे। तबे जमा स्किप करिवे नाही निश्चय शेष पर्यंत देखिबे एवं मो सहित जणे भाई अछंती से मध्य तांकर बहुत अनुभूति अछि आ से मध्य ए विषय नै से निश्चय आपण मानन को मध्य कहिबे। आपण माने वीडियो को निश्चय आपण मानन को भल लागिवो आ वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तबे मु आपण मानन को सम्मुख रे जेउ भाई आछंती आपण माने देखुछंती स्क्रीन रे वीडियो रे आ से भाई को मु पचारिबी सतरे एक्चुअली रियलिटी कोन मु से तांको पचारिबी से निश्चय आपण मानन को मध्य रे से कथा रखिबे एवं कहिबे। तबे भाई आपण कोन अनुभव करूछंती एवं आपण यीशु ख्रीष्टन को विषय रे एवं ए सेवा कार्य विषय रे मिनिस्ट्री विषय रे प्रकृत रे ए जेहु क्रिश्चियन माने जो धर्म परिवर्तन करूछंती बोली जो आरोप होउची अनेक लोक माने कहंती टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती बोली प्रकृत रे एहा कोन सत्य की ना आ जदि नाही तबे काहे कि लोक माने कहउछंती ए क्रिश्चियन माने टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती बोली कोन पई कहउछंती आपण माने देखि पाइबे माथ्यू 28 रो 12 रो 15 जाय। अच्छा ठीक अछि हम माने पढुछु माथ्यू 28 रो 12 रो 15 जाय। एठी बाइबल रे प्रकार लिखा जाय छि पवित्र बाइबल रे से माने प्राचीन वर्ग सहित एकत्र होई मंत्रणा कला उतारे सेही सैन्य मानकु बहुत टंका देई कहिले तुम्भे माने कुह आम्भे माने सोई पड़िथिबा समय रे ताहारो शिष्य माने रात्रि रे आसी ताहाकु चोर करी नै गले। पुणी ए कथा जेबे शासनकर्ता मानको कर्ण गोचर हुए ताहा हेले आम्भे माने ताहाकु बुझाई तुम्भ मानकु चिंतारु मुक्त करिबा सेथिरे से माने टंका नै जेपरि शिक्षा पाइथिले सेही परि कले। एणु एही कथा जिहुदी मानक मध्य रे व्यापी जाई आजि पर्यंत प्रचलित अछि। हमर प्रिय बंधु माने एटा जो माने रेफरेंस पढिलु एठारे यीशु ख्रीष्टंकर विषय नै कि लेखा जाय अछि जहा कि यीशु ख्रीष्ट तांकु क्रूस रे मरा हैला से प्राण त्याग कले आ से समय रे जेतेले कबर स्थान रे रखा जायथिला
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଥିତ ହେଲେ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସମାଧିରେ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଶୋଇଥିଲା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଚୋର କରି ତାହାଙ୍କର ଶବ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତମାନେ କୁହ। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଏ କଥା ପଡିବ ତେବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରେ ଯଦି ଏ କଥା ଯଦି ପଡିବ ତେବେ ଆମମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବା ମୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହାକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟକୁ ବା ଯୀଶୁ ଉଠିଥିବା ବିଷୟକୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ଡାମାଜ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଡ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିବା ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁନୁ କି ଯୀଶୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ସ୍ପ୍ରେଡ ନ ହେଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଧିକୁ ଜଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହଉଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କୁହ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାଇ, ତେବେ ଏ କଥା କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା, କେମିତି କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ 2:32 ପଢନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ 2:32 କୁ ଆମମାନେ ପଢିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଠାରେ କଣ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି? 2:32 ଠିକ ଏଠି ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାଇ ଦେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚେଲା ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି 3 ଦିନରେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ କହିବାର ଅଛି କି ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 4:20 ପଦ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେରିତ 4:20 ମାନେ ଦେଖିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ସେହି ସବୁ ନ କହି ରହି ନ ପାରୁ। ହେଲେ ଏଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ ସବୁ କହି ରହି ନ ପାରୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା? ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ଏମିତି ହେଲା କି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ କହି ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସ୍ପ୍ରେଡ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମାରିଲେ କ୍ରୁଶରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମରିଗଲା, କବରସ୍ଥ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ, ସେ ଉଠିଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ କି ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଦଉନାହାନ୍ତି କି କହିଦିଅ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଅ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଆଉ କିଏ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ?
हमर प्रिय बंधु माने तेबे भाई प्रकृत रे कोन माने दउछंती कि तो काहे के विषय कहउछंती एटा कोन बाइबल सतरे कहउची कि ना बाइबल कहउची प्रेरित 8 पर्व 17 रो 22 पद पढंतु। अच्छा ठीक अछि प्रेरित 4 पर्व 8 पर्व 17 रो 22 17 रो 22 ठीक अछि एटा मु आपण मानको सम्मुख रे पढुची आपण माने देखंतु सेतेबेले से माने सेमानको ऊपर हस्तार्पण कले आ से माने पवित्र आत्मा प्राप्त हेले प्रेरित मानकर हस्तार्पण द्वारा आत्मा दत्त हेउअछि एहा देखि सिमोन से मानको टंका जाची कहिला मते मध्ये एही शक्ति दियंतु जेपरि मु जे कोनोसी लोक ऊपर हस्तार्पण करबी से पवित्र आत्मा पाइबो किंतु पीतर ताकू कहिले तुंबर टंका तुंब सहित विनष्ट हेउ कारण तुंबे टंका द्वारा ईश्वरक दान किनिबाकू भाबिलो ए विषय रे तुंबर अंश नाही कि अधिकार नाही कारण ईश्वरक साक्षात रे तुंबर हृदय सरल नुहे अतएव तुंबर एही दुष्टपणरु मन परिवर्तन करी प्रभुक ठारे प्रार्थना कर के जानी अबा तुंब हृदयर कल्पना क्षमा होई पारे। मोर प्रिय माने आमाने ए जगह रे देखुलु कि प्रभुकर शिष्य माने जेउ हस्त से माने रखी प्रार्थना करिबा द्वारा हस्तार्पण करिबा द्वारा अनेक लोक माने पवित्र आत्मा पाइले अनेक लोक माने अनेक शक्तिर कार्य कले ए विषय को देखि सिमोन टंका देई जाचिले एठारे माने देखुनु जेउ माने स्प्रेड कले ए सुसमाचार रो कार्य कले जीसुकर पुनरुत्थान रो विषय जीसुकर कार्य को कहिले सेही लोक मानकु टंका दिया होची से लोक मानकु टंका दिया होची से मानको तारो शक्ति पाइबा पाए ए जो जीसुकर शिष्य माने जो शक्तिर कार्य करुथिले सेही शक्ति को पाइबा पाई अलगा लोक माने टंका दउछंती किंतु ए माने टंका दउ नांती अलगा लोक माने से मानको टंका दउछंती जे ए टंका द्वारा मते शक्ति दिया जाओ किंतु से टंका सेही शिष्य माने जीसुकर चेला माने टंका नेले नाही आउ ताकू ही से टंका सहित विनष्ट हेबो बोली से माने कहिले आउ कहिले मन परिवर्तन कर प्रार्थना कर हुए तो तुमर कल्पना तुमर हृदय तुमे हुए तो क्षमा पाई पारो सेति पाई तो माने कोन कर प्रार्थना कर बोली तांकू कहला तबे ए जगह रे कोन सी टंका दे की करबाटा माने देखुनु किंतु टंका से मानो को दे की जाचिबा को होची जे हमगु टिके शक्ति दियो तबे जीसुकर सुसमाचार कहबा लोक माने टंका दे नांती किंतु अलगा लोक माने मानकु टंका दे जाचुछंती किंतु टंका को ग्रहण करू नांती हेले आपण माने कोन चिंता करूछंती प्रकृत रे कोन क्रिश्चियन माने टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती कि किंतु अलगा लोक माने टंका दे कि से शक्ति पाइबा पई चाहुछंती किंतु से टंका मध्ये से माने ग्रहण करू नांती। हमर प्रिय बंधु माने तेबे आमाने चिंता करिबा जे प्रकृत रे जीसु ख्रीष्ट कोन कहिले तांकर शिष्य मानकु ए सेवा कार्य पई गला समय जीवा पूर्वरु आपण माने टंका नै कि जाओ टंका धरि कि जाओ ए प्रकार कहिले ना कोन से मानकु त्याग करिबा विषय कहउछंती। मोर प्रिय भाई मु आपनकु पचारिबा पई चाहे तबे जीसु ए जेउ तांकर शिष्य मानकु कोन कहिले आपण से मानक विषय कोन चिंता करछंती कोन देइथिबे कोन 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 धरि कि जाओ बोली कहिले कि आपण क्लियर हेबा पई चाहुछंती माथ्यू 19 रो 29 पद पढंतु। अच्छा ठीक अछि माने माथ्यू 19 रो माने 29 पद का माने पढिबा एटी कोन लेखा जाय अछि देखंतु माथ्यू 19 रो 29 मु पढुछि पुणी जे केही मोहर नाम सकाशे गृह की भ्राता की भग्नी की पिता की माता की संतान संतति की भूमि परित्याग करे से बहु गुण पाइबो पुणी अनंत जीवन रो अधिकारी हेबो। हेले मोर प्रिय माने मु ए जगह आपण मानको आ गोटे विषय कहबा पई चाहे अनेक लोक माने कोंती क्रिश्चियन माने मिशनरी माने टंका देई धर्म परिवर्तन करूछंती लालसा देई धर्म परिवर्तन करूछंती। अच्छा ए माने तो एठी हमें देखिलु निजर घर निजर पिला छुआ निजर समस्त विषय को परित्याग करिकी गले एले से मानको पाकरा कोटरो रहिला आ खोटा से माने देबे एटा माने देखुछु
से माने पिता माता अपना भग्नी समस्त विषय को परित्याग करिकी से माने गले जदि मनेकर फरेन रु जणे आसुची से तो सब परित्याग करी आसुची आ से कोर्ट रो से दबो आजिकाली ए प्रकार किए अछि आज्ञा फ्री रे जण को दबो ए प्रकार किए मध्य नाहांती निजर पुओ को भी निजर बापा दउ नाहांती निजर बापा को भी निजर पुओ दउ नाहांती हेले हे समय आमाने चिंता करिबा जे टंका दे धर्म परिवर्तन करा होछि अच्छा एमाने तो समस्त विषय परित्याग करी अनंत जीवन पाइबा पाई जीशुंकर पुनरुत्थान विषय जीशुंकर सुसमाचार कार्य जीशुंकर विषय स्वर्ग राज्य विषय अनंत जीवन विषय कहिबा पाई समस्त विषय परित्याग करी आसिले एले एमानको पाखरा कोन रहिला के किछि आ नै एले आमाने एतिकरे बुझी पारुछु प्रकृत रे कोन एमाने टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती कि जदि टंका दे धर्म परिवर्तन करूछंती तेबे सेमानको पाखरे कोन टंका अछि कि एतिकरे आमाने जानि पारुछु कारण अनेक मिशनरी माने निजर समस्त विषय परित्याग करि कि आसंती आ किए सेमानको देबो तेबे आमाने ए जागा रे क्लियर होछु प्रकृत रे से माने टंका दे धर्म परिवर्तन करू नाहंती कारण सेमानको पाखरे मध्य नाही हेले मु आपनको आउ पचारिबा पाई चाहे ए माने टंका समस्त विषय परित्याग करी कि गले आउ ए मानको विषय नि आमाने चिंता करबा जे प्रकृत रे जीसु ए मानको कोन ए प्रकार पठेइतिले कि गां गां जाओ प्रचार करो सुसमाचार करो बोली कि कोन कहितिले कि जे क्रिश्चियन माने आ मिशनरी माने ए माने गां गां जाउछंती आ जीसुंकर सुसमाचार प्रचार करूछंती कोन जीसु एंती कहितिले कि टंका नै कि जाओ बोली कोन कहितिले कि एटा कोन बाइबल रे कोन लिखा हिछि कि आपण क्लियर हेबा पई चाहउछंती मार्क 6 रो 8 पद पढंतु अच्छा ठीक अछि आ माने मार्क 6 रो 8 माने पढिबा सेठी कोन लिखा अछि ठीक अछि एठी आ माने पढुछु मार्क 6 रो 7 8 माने पढुछु एटा रे ए प्रकार लिखा जाय अछि पोरे से चारियाडे ग्राम ग्रामे भ्रमण करी शिक्षा देबाकू लागिले इतिमध्ये रे से द्वादशों को निकट को डाकी से मानकू दुई दुई जण करी प्रेरण करिबाकू आरंभ कले एवं असुचि आत्मा माननको उपरे से मानको अधिकार देले आउ यात्रा निमंते केवल खंडे बाड़ी बिना रोटी की जली कि गांजी रे पैसा न नेबाकू से मानकू आज्ञा देले एले आमे ए जगह रे संपूर्ण क्लियर होछु एटारे जेतेले जीसु ख्रीष्ट सुसमाचार कार्य पाई जेतेले प्रेरण कले से समय रे आका तांकर शिष्य मानकू शिक्षा देले एवं आज्ञा देले बुझाइले कहिले तमे दुई दुई जण ग्रामे ग्रामे जाओ दुई दुई जन को से ग्रामे ग्रामे जीवा पाई से प्रेरण कले से समय से कहउछंती आ यात्रा निमंते केवल खंडे बाड़ी बिना बाड़ी गोटे धर हां बाड़ी बिना रोटी की जली की गांजरे पैसा न नेबाकू से मानकू आज्ञा देले एले माने तो पैसा न नेबाकू से मानकू आज्ञा देले से माने कोटिया जाय की पैसा देले कोटरो पैसा देबे ए मानकू कुआला रोटी नै की जीव नाही आउ बेग नै की जीव नाही कि गंजी रे पैसा भी न नै की जीव नाही गंजी रे मध्य पैसा धरि की जीव नाही समस्त विषय न धरि की जीवा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगह रे संपूर्ण कहउछंती हेले मोर प्रिय बंधु माने एले ए माने तो पैसा धरि की गले नाही रोटी धरि की गले नाही बेग धरि की गले नाही आ कोट रो से मानकू लालसा देबे आ कोट रो से मानकू टंका देबे ए मानको पाकरे किछि नाही किंतु गोटे विषय अछि ता होछि ख्रीष्टंकर सुसमाचार ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान विषय अनंत जीवन विषय लोक मानकू मन परिवर्तन करिबा विषय केवल ए मानको ठारे रहिला आ ए मानको ठारे पैसा पत्र नाही तेबे एतिकरे माने क्लियर होछु मोर प्रिय बंधु माने जीशुंकर पुनरुत्थान ए सुसमाचार को टंका दे की बंद करा जायथिला एठा को कुहो नाही आ कुहो चोर करी कि नेया निया हैला बोली से ताको रखिबा पई चेष्टा कले टंका देई किंतु रखी पारिले नाही और टंका देई जाचिले शक्ति पाइबा पई किंतु से टंका मध्ये ग्रहण करा हैला नाही
ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଗଲା ସମୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଧରିକି ଯିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏତିକିରେ କ୍ଲିୟର ହଉଛୁ, ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏ ଗୁଣ ହିଁ ଥିବ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଜଣେ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହେଲ୍ପ କରିବା, ଏ ବିଷୟ ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟଙ୍କାରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଲାଳସା ଦେଇକି କର ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ସୁନା, ରୂପା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଗତ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଗ୍ନିରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେଜି ସୁନା ରଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖି ଯଦି ନର୍କ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା, ସେ ସୁନା ରୂପା, ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜର ନୁହଁ। ଆଜି ତମ ପକେଟରେ 200 ଟଙ୍କା ଥିବ, କାଲିକି ସେ ପଇସା ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣମାନେ କିଣି ପାଇବେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା। ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟ କରିପାରିବେ, ଜଣକୁ ମାରିପାରିବେ, ଜଣକୁ କିଣି ପାରିବେ, ସବୁ ବିଷୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା କିଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମାଗିବାକୁ ହୁଏ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲାଳସା ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆରୋପ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ମିଶନାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ସେ ମାର୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେବେ ଏତିକିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଅଛି
निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट देबे कारण आसीबा दिन मानक मध्यरे निश्चय ए प्रकार नुआ नुआ भाई माने आसीबे आपण मानक ए प्रकार रेफरेंस देबे आ कहिबे आपण मानक सहित डिस्कशन करिवे तेबे निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट मध्य देबे आ एतिकरे रहूचु देखाइबा नेक्स्ट वीडियो रे से समय पर्यंत आपण मानक समस्त को प्रेज द लॉर्ड।